We're only missing the red Ah, dot for the okay. recording. Gracias. Okay, A great. ver quién es el valiente que graba y comparte. Somebody's recording at the moment, it seems. Thank you, Selma. Gracias. So, okay, so let's start the class before we run out of time. Empecemos la clase antes de que se nos vaya el tiempo. Does people have anything to say about yesterday's exercise? And Yes, Alejandra here has written something, and Johnny okay, before her, and I did some before. okay, so go ahead. You can read those. Alejandra, miré al cielo, vi el sol de día y la luna de noche, y pensé que este es el diseño de Hashem. ¿Quién se molestaría en iluminar nuestro día y nuestra noche? Es prueba de que el Creador existe y nos ama. También pensé que los teóricos del Big Bang no piensan en eso. Okay. Yeah. Okay. Thank you for sharing that. Gracias por compartirla. And Johnny has a picture with an assistant holding some bananas, and he writes. Is that his girl or something? Holding a Yeah, I guess so. Yes. Well, he's going to speak about the banana. Or maybe Johnny, just a picture that's on the internet. No, well, I think it's hers. I mean, his. Yeah. El banano es una fruta que manifiesta 3 señales que indican su madurez y punto adecuado para comer. La primera es el color. Pasa de verde a estar completamente amarillo. Si ves es una pequeña parte verde, significa que aún no está listo. Debe estar completamente amarillo. La segunda señal tiene que ver con la facilidad para desprenderse del gajo. A veces puede estar muy amarillo, pero si no se desprende fácil, quiere decir que está maduro y se puede comer, pero no está tan suave y dulce como quisiéramos. La última señal es para aquellos que quieran disfrutar del banano en su etapa más dulce y suave, y es la señal de la rajadura de la cáscara. Es una pequeña raja por donde desprende el olor que atrae aves, insectos y otros mamíferos. Además, sirve para facilitar su consumo. El de la foto es mi segundo hijo, Ezequiel. Okay. Ezequiel. Okay. Because that boy, I don't know, so I don't know as well as the other one, anyhow. Dice el Raf que a este niño no lo conoció tan bien como al otro, o otra, no sé. Yeah. And, Johnny, Ezequiel. Okay. So, okay, I'm going to imagine that Johnny, by contemplating a banana, Johnny came to realize all these things. I can imagine. Sí, entonces yo me imagino que al contemplar Johnny el banano fue que concluyó todo esto. Okay, that's pretty good if you're contemplating a banana. Pretty good. Okay. And I wrote, ayer aún no anochecía cuando se empezaron a presentar relámpagos visuales sin el sonido de los truenos. No había nubes visibles, pero así a la hora empezó el viento y luego la lluvia. Fue tan leve que de no estar alerta contemplando me la hubiese perdido, ocupada en los afanes del hogar. Yesterday, it wasn't still dark, but some lightning started to show up without the sound of the thunder. There weren't any clouds visible, but an hour passed and then the wind started and a very light rain.
came down. It was so light that if I hadn't been contemplating the heavens, the sky, I would have missed it. If I would have been just in the routine of the house. Ni contemplando el cielo pude predecir la lluvia, pero mis perritas sin voltear arriba, ellas sí sabían que llovería, querían entrar a la casa. I was... Dogs wanted to enter the house. Okay, good. Yeah. Even staring at the heavens, I couldn't predict that it was going to rain, but the dogs knew. And as I was writing the homework, I remembered that my dad and my grandparents used to be able to know when it was going to rain by looking at the ants. Very interesting. So you mean the dogs wanted to go into the house before it started raining? Yes. Before the wind. Yeah. Las perritas querían entrar a la casa aún antes del viento. Ok, Moshe dice, me pasé la tarde contemplando la caída del sol frente a una vista maravillosa, donde hay que siempre tener en cuenta que solo Hashem puede sostener toda esa existencia. No hay elemento en este mundo que no se sostenga por Hashem Ribon Shel Olam. So he spent the evening contemplating the sunset, and he meditated on the fact that only Hashem can sustain such a wonder. Okay, but the goal is to increase our power of contemplation. And you're not supposed to have any preconceived notions in your mind, just to contemplate. Bueno, el ejercicio es solo contemplar, sin tener ideas preconcebidas. Okay, and so contemplate is to attempt to absorb or engage your senses by what you see, your smell, your sight, as much as you can, whatever, engage your senses by this thing as much as you can. To concentrate to engaging all your senses from this thing. Entonces, al esforzarse a contemplar uno, está esforzándose por incluir los más sentidos posibles, el oído, la vista, el olfato, el tacto de ser posible, pero en esta tarea no. Bueno, Heréndira, yo observé un momento una hoja por enfrente, estaba completamente lisa y se le veían las venitas, pero por detrás de la hoja tenía como vellitos y se remarcaban más las venitas. Su aroma no lo puedo describir. Okay, so Endida contemplated a leaf. One side of the leaf was very soft, but underneath there were like little hairs. And the type of veins that the leaf has, it was more perceivable on the underneath face of the leaf than on the top face. And she cannot describe the aroma, but she did get it. Okay, thank you for doing it. Thank you. I think she did very good because it's very close to what the actual exercise is. Heréndira lo hizo muy bien, está muy cercano al ejercicio de la tarea. Selma, ayer el cielo estaba nublado, pero había un pequeño claro por el que pude ver el cielo y vi una hermosa estrella y pude sentir la brisa en el rostro. Los pajaritos cantaban. Yesterday it was cloudy. I could, pero había un pequeño... But there was a little clear spot where I could see the sky, and I could take a look at a star there, and I could feel the air on her face, and the birds were singing. Wow.
Okay, it's very nice. Thank you for sharing this. Muy bien, Selma. Very, Gracias por compartir. Makes me feel good anyhow. A mí me hace sentir bien escucharlo de cualquier forma. Ay, si me fue para arriba, para abajo. A ver. Ok, Deida. Hace años estuve viviendo en Haití. Una noche vimos la luna tan hermosa Yeah. que más parecía un sol que la luz. Era roja y daba un hermoso color de al mar y las palmeras. Fue un espectáculo maravilloso. So Deida is sharing something that she saw a time I think ago that's like in when there's an Haiti. eclipse. There's a red moon. It has to do with the sun or something. It makes the moon red. Yo creo que era en un tiempo cercano a algún eclipse porque el color rojo de la luna se lo da el sol. Ok, o sea, lo entendió, no se lo traduje. Laura, estuvo nublado, solo pude contemplar la inmensidad de las nubes y que a pesar de tanto peso del agua se pueden sostener en el cielo. So it was cloudy and I contemplated how could the clouds withstand such heaviness because the water is heavy. Very good. It counts 100%. The clouds also count 100%. Las nubes cuentan 100%. Isabel o Elisheva, tengo la afición de tomar fotos al amanecer. Subo y llego a lugares altos donde puedo apreciarlo y casi siempre el Eterno me regala amaneceres espectaculares. Well, she's into the habit of being there when the sun rises, and she goes to high places, and Hashem gives her wonderful, spectacular things to take pictures of. Very nice, very nice. Muy bien, Elisheva. Muy bonito. Okay. Bien. So, I think we can go further. Ya podemos avanzar. And so he has another meeting here. Bueno, Ravolvi tiene otra reunión aquí. Okay, he says it's time for us to contemplate about our bodies. Ahora es el momento de contemplar nuestro cuerpo. Okay, and the verse says, from my flesh I will see God. Y hay un verso que dice, desde mi carne veré al Eterno. All right, for every breath we have to thank Hashem. Por cada aliento debemos agradecer a Hashem. Like King David says, for each breath I praise Hashem. Tal como lo dice el rey David, por cada aliento agradezco al Eterno. Okay, that's the last verse in the Tehillim, I believe. Creo que ese es el último verso en el Tehillim. Todo lo que respira la... Okay. All right. Did we ever pay attention to our breath, says Ravolvi? Ravolvi nos pregunta, ¿alguna vez le ponemos atención a nuestra respiración? Did we ever listen to our heartbeat? ¿Alguna vez ponemos atención a nuestros latidos del corazón? Did we set aside time to think about the structure of our physical bodies? Hemos fijado un tiempo para alabar al Eterno por nuestro cuerpo físico. Again. Have we set aside time? Let me read it again. No dijo alabar. It's a question.
Have we set aside time Hemos fijado tiempo o hemos apartado tiempo to think about the structure of our bodies? para pensar en la estructura de nuestro cuerpo. Your hands have Nuestras manos. your hands have made me. El salmista dice, tus manos me hicieron. Okay, and to dirt you'll return me. Y al polvo me volverás. All right, and so on and so forth. So there's verses that talk about these things. Y así sucesivamente. Hay versos que hablan de estas cosas. One, if whoever wants to look, you can find in Tehillim chapter 139. You can find there a lot of verses about such things. Quien quiera buscar puede encontrar en el Salmo 139. Okay, have we ever contemplated about the functions that go on within ourselves? Y aquí contemplamos las funciones. Have we ever? It's a question form. It's a question form. Perdón. Have we ever contemplated about? Hemos nosotros contemplado las funciones que se llevan a cabo dentro de nuestro ser. The eating and drinking and el comer, el beber. And then the going to the bathroom for these things. El tener que ir al baño por haber comido y bebido. The being tired, sleeping, and then waking up rested. Estar cansado, irse a dormir y luego despertarse refrescado. All right, so the time has come that we should be awake to ourselves. El tiempo ha llegado en el que hemos de despertar a nosotros mismos. And to contemplate on the wonders of our, in our physical body. Y contemplar las maravillas de nuestro cuerpo físico. In a serious manner. En una manera seria. And who knows how much fear of God there is in these things. Y no, I forgot. Who knows how much fear of God can be acquired by contemplating these things. Y quién sabe cuánto temor de Hashem pudiéramos adquirir al contemplar estas cosas. So therefore, let us do the following. Así que permitámonos hacer lo que sigue. All right, so when we go to the bathroom, we should contemplate about going to the bathroom. Cuando vayamos al baño, debemos contemplar ir al baño. He says 3 times a day. Yeah. 3 veces al día. Okay, so it's a miraculous force that somehow cleans out the body all the time. Es una fuerza milagrosa que limpia al cuerpo. All right, and we should do a different contemplation about eating. We should do. Y también hacer una contemplación distinta o diferente del comer. Okay, that means he doesn't ask. It means when you're finished with the ones about contemplating about going, he imagines that people will take a week to contemplate about going to the bathroom. After they finish that, they'll move on for a week to contemplate about eating. That's what in the real instructions. En las instrucciones de los ejercicios de Rav Wolbe, sería una semana dedicada a contemplar
el ir al baño. He Y la doesn't give siguiente any semana, specific. He does not give any. He does not say any specific time. The only thing he says is sufficient. That's all he says. He doesn't bueno, él, qualify any time exactly. él no provee estrictamente una cantidad de días, solo que sea lo suficiente para realmente contemplar. Okay, so when you Ir al finish baño going to the bathroom, then go on. Sorry. y después de que ya terminamos de contemplar la ida al baño, empezar a contemplar el comer. All right, that it sustains our life through eating and drinking. Que eso sostiene nuestra vida, el comer y el beber. And when we finish that, we should contemplate about our breaths and our heartbeat. Y una vez que terminemos de contemplar el comer y el beber, entonces contemplar la respiración y los latidos del corazón. Okay, we should do this for an extended period of time, he says. Y Ravolvi dice que hagamos esto por un periodo extenso de tiempo. Right. And through such contemplation, he says, the person should become a new person. Y a través de estas contemplaciones, la persona debe de llegar a ser otra persona. A new person. Right. Una nueva persona. Okay. All right. And I'm saying for us personally, I just for our class, I'm instructing just to contemplate one time about each of these things. Para nuestra clase, yo estoy instruyendo que se contemple una vez cada una de estas contemplaciones. Okay, so one about the bathroom, one about eating, and one about breathing, and one about the heartbeat. That's O sea, una contemplación acerca de ir al baño, otra de comer, otra sobre respirar y otra sobre notar los latidos de nuestro corazón. okay, and I'm not asking about the contemplation, not for an extended time. Just take whatever it will be. If it'll be a minute, it'll be a minute. That's all. Y no estoy imponiendo tiempo que dure la contemplación en cada caso. Puede ser 1 minuto o 2 o más. I didn't say. I said it could be 1 minute. That's all. I didn't say it has to be anything more. Puede ser 1 minuto. No más, no dije nada más. Perdón. And okay, but of course, whoever wants could do more. Pero claro, quien desee puede hacer más. However, you have to always keep in mind there's dangers of these cliffs that we talked about in the beginning, and so you can't do in such a way that you can put yourself in danger of those cliffs. Para quienes estuvimos desde hace meses, vimos un shur de los peligros de los acantilados. Y uno de los acantilados es hacer de más. No. Just translate what I say. Just only translate what I say. I didn't say. Only translate what I say. You could say if you want. You can say after you finish. Then after you finish translating, then you can say, I would like to explain what he means because the Rav didn't explain it, and then you could say whatever you want. But first, you have to translate what I'm saying. Ok, el Rav quiere que traduzca literal y después puedo añadir el comentario. Él dice, recordemos que exagerar o hacer de más de lo que podemos hacer. I didn't say that. Let me say it again. A ver, bueno, I lo said that repite. people should keep in mind the dangers of the two cliffs. Que nosotros debemos tener en mente el peligro de los dos acantilados.
That's all I said. If Eso es you're todo lo que dije. okay, now if you want, you could explain. You always have a right to explain whatever you want. I give you permission, and all you have to do is just say, "I would like to explain," and then you can say what you want. Bueno, para los nuevos, hace tiempo vimos una imagen de un barco llegando a una playa que debe evitar unos acantilados, y eso fue una analogía para nuestro trabajo de Musar. Uno de los peligros estriba en hacer más de lo que saludablemente podemos hacer. Well, let me explain. Let's try to explain it then. If so, Bueno, voy a tratar de explicarlo. All right. There's a danger of doing too much. Hay un peligro de hacer mucho. Because if doing too much, you can overload yourself, and kind of like a donkey, you can cause yourself to collapse. Cuando uno hace de más, es como cuando uno sobrecarga a un animalito, a un asno. Okay, so for this one, you always have to be careful not to put more and more demands upon yourself until you're really overwhelming yourself. Entonces, para este trabajo tiene uno que asegurarse de hacer lo que puede sin sobrecargarse. Okay, and the other danger is that if you're succeeding, then you can fall into arrogance and thinking that you're better than everybody. Y el otro peligro es que cuando estamos teniendo éxito, uno puede caer en la arrogancia. Look at me, I'm riding a bike without any hands. Look at me. Mírenme a mí, estoy conduciendo una bicicleta sin manos. Or look at me, I'm doing all these Musar things. Wow, look at me. O véanme a mí, estoy haciendo todas estas cosas en Musar. So you can't do in such a way that you can fall into any of these things. Entonces no podemos movernos de tal forma que caigamos en alguna de estos peligros. So the exercise, you only do a little bit, and then you pull away from it. So you shouldn't walk around thinking I'm a great Musar man. Entonces debiéramos solo hacer un poco y para no dejar que nos inflemos con esta idea de que, yo soy un grandioso en Musar. Okay. Bien. All right, so now you can read here, Enrique wrote something. You can read what he says here. Bueno, vamos a leer lo que escribió Enrique. Dice, no sé si está bien el ejercicio, pero mientras ayer curaba a mi perrito Coag, debido a que por el clima hay muchos bichos y le han caído como una caspa o sarna, estaba muy concentrado sin percatarme de los ojos del perrito. Cuando me percaté, vi sus ojos verme con una dulzura como si me dijera, gracias por acordarte de mí. Luego él puso su patita sobre mi rostro, tocándome con su nariz, mi nariz. Al ver sus ojos, era como ver la inmensidad del cielo. Puedo decir que escuchaba el corazón de él sin tocarlo en su pecho. Fue un momento indescriptible, casi mágico. Lo que me planteo, ¿los animales realmente no tienen un alma? ¿Por qué cuando se enferma un miembro? Dice que sí tiene alma el Rab. ¿Por qué cuando se enferma un miembro de la familia? Not like a soul like a human being, but not like an internal soul, but they have like a soul. No es una alma como la alma humana, pero tienen una alma.
Bueno, dice, porque cuando se enferma un miembro de la familia humana, ellos receptan eso, se enferman y muchas veces mueren, recuperándose por completo su amor. ¿Cómo esto es posible? Yeah. Sometimes when somebody in the family, in the human family, gets sick, the dog Wait, also gets sick. can you read the whole thing from the beginning and translate for me? I just Ok, bueno, vamos a leerlo a traducirlo desde el principio. I don't know if my exercise was according to the homework, but as I was taking care of my dog, Coach, that due to the climate has many tiny animals on his skin. It looks Yes. like dandruff or Yes. sarna, but uh, I was so concentrated in what I was doing that I almost didn't notice his eyes. But Right. his eyes, when I saw them, were like telling me, "Thank you for remembering this problem Right. that I have." Yeah. And then afterwards, when I finished, he put his little paw over my face, and Right. his nose touched my nose. Right. When then I looked at his eyes, it was like seeing the immensity of the heavens. I Right. could almost say that I was able to listen to his heart without even touching uh, his body. Right. It was a magical, not describable moment. Uh, I wonder if animals really have a soul, because when a family member, the human family, gets sick, they are so receptive that many times they even die from that sicknesses. Wow. And the owner of the animal gets well. Yeah. How is that possible? This I don't know. A mí me pasó. Yeah. Uh, Dice el Rab que él no sabe cómo es posible. uh, uh, Pero, wow. right. But you see on the internet, you could see like they have videos on the internet of animals that are in trouble. Pero podemos ver en el internet videos de animales en problemas. And sometimes the animal somehow they know that they need help from a human being. Y hay veces que el animal sabe que necesita ayuda de un ser humano. These are animals that normally they run like when they see a person, they run like heck, like deers and even like alligators and lions and things like that. Y me refiero a animales que normalmente huyen de los humanos, como los venados, los cocodrilos, los leones. Right, but somehow when they need help, they know how to they can just stand there right where people is and even when they're finished, even give a like a thank you. Pero de alguna manera buscan la ayuda humana y se quedan allí parados hasta que nosotros lo entendemos, y después de ayudarles hasta parece que dicen gracias. And then they run off and whatever. Y luego se desaparecen. So how could that be explained? ¿Cómo podemos explicar eso? Only it could be explained. They do have like a soul. They have a soul that understands a lot of things and therefore when necessary they can do things like this. Pues solo lo podemos explicar sabiendo que ellos tienen un tipo de alma que les lleva a hacer esto. Go on.
Okay. Well, Laura asks if we are to write the experience. Is that the homework? Laura asks. Nobody, you don't have to. If you want to, you can. So maybe the people in the class could learn something from this. No es una obligación, pero si quieres, lo puedes compartir y la gente, tus compañeros, podemos aprender de ello. Ok. Caleb, eso es lo que dice. Yeah. Caleb, Rav Shalom, yo ahora tengo un problema y quiero hacer lo humanamente posible. ¿Puedo, después de gastar los recursos, recurrir a la tefilá? ¿Así está bien? Well, Caleb has a problem and he wants to do everything humanly possible to deal with the problem. And afterwards, after using all possibility, all resources, then attempt to pray about it or to do the tefillah. Is that the right way? You don't have to do everything you possibly can. You could do some things and then pray. No tienes que hacer todo lo que puedas hacer. Puedes hacer algo y luego rezar. Okay, unless it's for a mitzvah. For a mitzvah, you're supposed to do everything you possibly can. A menos de que se trate de una mitzvah. En ese caso, sí debes hacer todo lo posible. Bueno, vamos a ver, alguien más escribe. Yeah. Menashe. Should I go to the next one? No, Menashe. You could read Menashe, sí. Ok. Rav, algo que he aprendido de sus enseñanzas es que uno debe ser silencioso en cuanto a lo aprendido y hablar solo para enseñar, pero nunca para ser altanero. Rav, something I've learned through your teachings is that one should be silent in regards to what one has learned, and speaking only when teaching, but never just to be a show-off. Right, 100%. Sí, 100%, Menashe. That's what we say that from the King Solomon, that a fool doesn't want to learn; he just wants to talk. Sí, Menashe, decimos del rey Salomón que un necio no quiere aprender, solo quiere hablar. Bueno, Selma, estos ejercicios respecto al propio cuerpo me cuestan trabajo. Selma already says that it's going to be hard for her to do these exercises regarding her own body. Interesting. I don't know why, but breathing is something you do all the time. It shouldn't be so hard to think about breathing for about a minute. Es interesante que así lo percibas, pues respirar no es muy difícil, que lo podemos percibir en cualquier momento. Right, and we're not asking to do a lot. That people should do a lot. Only a little bit. Only a minute. We're not asking to do too much. That's a weight on your head. If it's a weight on your shoulders, it's not the. That's not the right exercise. This is not the right exercise. Solo hacer un poco. Pero si esto es carga sobre tus hombros, no es la manera correcta de hacerlo. Okay. Menashe says, y esta clase es un refuerzo para el aprendizaje. And this class reinforces what we've learned.
this education or whatever. Yes. The process of education, I guess it means. Este proceso para el aprendizaje, sí. Okay, very good. Thank you. Okay, I'm Gracias. glad he returned to listen to our classes at the moment, or whatever it is. Qué bueno que has regresado para atender estas clases al momento. Gracias. Avid, Shalom, Rabino. Hubo un tiempo que me tapaba la nariz para ver cuánto tiempo resistía sin respirar. Lo hacía varias veces. Luego me soltaba y sentía maravilloso volver a respirar. Y pensaba en el soplo que Dios que hizo con Adán. Para mí fue hermoso. Okay, Yeah. so Avid used to Hold the close, breath. but voluntarily pressing her nose not to breathe. Right. And that would bring her to think on the breath of life that Adam was given. It was beautiful to think of that. Yeah. Okay, interesante. Caleb, Because- Raves. Okay. Go ahead. Estoy sobrecargado a veces de trabajo y pienso mucho en dinero porque necesito qué hacer para suavizar la carga si dependo de ese dinero. ¿Será que debo hacer algo en mis pensamientos? Well, I find myself working hard and thinking quite often on money. So I'm asking, do I need to do something to soften that burden? Is there something I need to work on my thoughts? I don't know. Maybe switch over to try to realize that you're really dependent on Hashem, not so much anything else. Tal vez hacer un switch, un cambio, a realmente percibirte como que dependes de Hashem y no de algo más. Okay, Johnny, Rab, me ha ocurrido que en los sueños observo a mi alrededor, luego miro mis manos y me doy cuenta que estoy en un sueño. Sin embargo, intento seguir soñando para hacer cosas diferentes que no puedo hacer en la vida real, como volar, por ejemplo, y justo ahí me despierto, pero me despierto con una conciencia que me aterroriza, como preguntarme, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se me hace más fácil recordar el Modernit, sí. Que sinceramente en la mayoría de las veces lo olvido. Right. So please translate. I would like to understand what he's saying. Okay. Better. Well, to me, it has happened several times that in my dreams, I can perceive, I can observe what's going around me, what's happening around me. And then I see my hands and I notice that I'm dreaming. So I make an effort to keep on dreaming or looking at what I'm able to do in the dream that I'm not able to do in real life. Things like flying, for example. Right. But just then I wake up. But I wake up kind of scared, terrorized. Right. And I ask myself, what am I doing here? And it's in those days that it's real easy to remember Modéani, Right. which in all reality I often forget to say. Right. I don't know. This I have to think about this, but I used to have a lot of dreams similar to this also. And Bueno, Johnny, yo tendría que pensar y luego después
comentar, pero yo también solía tener sueños así. Right, but for some reason, something happened that they went away and that hadn't come back. Because I used to have them up until maybe the last 5 years or so. I used to have these dreams all the time. Y no sé qué pasó, pero ya esos sueños desaparecieron. Yo solía tener de estos tipos de sueños hasta hace 5 años, más o menos. Right. The only thing I suggest that when you contemplate about the dream itself, to try to see what you can learn about it. Just in your waking this, contemplate this dream. That's what I suggest. Lo que yo sugiero es que al despertar contemples el sueño y tratar de aprender algo del sueño. Not to just get a feeling about feel in your when you're waking self, feel what you felt in that dream. Then try to understand what it's trying to tell you. Al despertarte, trata de sentir lo que sentiste durante el sueño. And then try to understand what it's trying to tell you. Y luego tratar de entender qué es lo que eso te dice. Manashe, gracias a usted, Rab, por la continuidad en este proyecto y a todos también. Okay, thank you, gracias. Thank you, everybody, for sharing these things. Gracias a todos por compartir esto. I think it helps when people share. I think it helps people understand things better. Creo que cuando se comparte, se ayuda a entenderlo mejor. Okay, Luis Enrique wrote something. Yo quiero contar una anécdota personal, tal vez le pueda servir a Caleb. I want to share a personal anecdote. Yeah. Maybe it could help Caleb. Yo me la pasaba así, necesita de dinero, me sobrecargaba de trabajo y aunque más ganaba, más gastaba. Y en lugar de bajar los problemas, estos aumentaban. Un día al llegar a mi casa, a casa de mis suegros, estaba un señor sentado allí con su esposa. Fue un cruce de miradas impresionante. Lo escuché hablar inglés, lo cual entiendo, pero no lo habló. Lo entiendo, pero no lo hablo. Y la esposa se lo hablaba. No recuerdo qué fue exactamente lo que me preguntó, pero me dejó pensando. Al día siguiente dio un shur como que fuese dedicado a mí y me ayudó a liberar esa carga. So he was like, Luis Enrique was like Caleb with money problems. And one day as he was getting to his in-laws' house, he saw a couple sitting somewhere there, and they were speaking in English. He doesn't quite remember what it was said, but later on, the shur was directed at me. I felt it like that, and it helped me liberate that burden. I have no idea. I have no idea how or what, Bueno, I have no idea how idea. This happened either. No sé cómo sucedió esto. He's saying, he means, I think that was me, that was me, that was me and my wife, and my ex-wife. And, dice el Rab que él imagina que te refieres a que esa persona era el Rab y su ex esposa. He says it over here. He says it underneath there.
Ah, sí, lo dice abajo. Esa persona Right. fue I el have no rabino. idea. He doesn't know what I said, and I have no idea what I said either. Dice el rab. Sí, Luis Enrique no se acuerda qué fue lo que se dijo y yo tampoco, pues entonces no sabemos. I have no idea what I said, but thank Hashem anyhow for this, and I don't know Pero what I de did, todas but maneras, hay que I'm glad agradecer you a did Hashem. that. Right, Yo and no I sé qué remember, hice. yeah, okay. Okay. And I remember they came. He came with his wife, and came for us for a Shabbos. They were there. He was there with his wife with us for a Shabbos once. Y sí, el rab recuerda que en alguna ocasión Luis Enrique y su esposa estuvieron junto con el rab y su ex esposa en un Shabbat. It was in the house of the Weimarians house over there. I didn't get that. What In the house house was it? in the house of Weimarin, in the house of Weimarin. Ah, bueno, fue en casa de Vine Marine. Yeah, very good. Okay. And All right. right, okay, right. And I have no idea what I did to help, because if I did, I would do it for everybody. No tengo idea qué hice, porque si lo recordara o lo supiera, lo haría para todos. Bueno, ya es la hora, pero voy a leer el mensaje de Alejandra. En octubre del 2018 tuve una embolia pulmonar y entré en coma, inconsciente por unos días. No recuerdo los días, pero recuerdo que antes de despertar vi un túnel de luz muy hermoso que quería seguir, pero una voz dijo que tu hijo Caleb te necesita. Así que desperté. No sé si era sueño. Okay. Back in 2018, she had a pulmonary stroke. Some kind of operation, heart surgery, heart operation. She's in a Well, coma. She was in a coma. But yeah, but it was the lungs. Yeah, she was in a coma for several days. It's not heart. Pulmonary is wrong. Lung. Okay. Inconsciente No. por unos días, a few days. No Yeah, recuerdo few los días. days. I don't remember. But recuerdo que antes de despertar, when I woke up, I saw a tunnel. Just before I woke up, waking I saw a up. tunnel of light. Beautiful light. And she wanted to follow there. And it said, no, your son needs you. Caleb needs you. Yes. That's kind of like the classical near-death experience that people talk about. Bueno, pues la experiencia de Alejandra es una experiencia típica de quienes han estado muy cerquita de morir. Right, and I believe it clearly, 100%. I've heard personally accountings of this very similar things again and again. He escuchado una y otra vez el recuento de eventos así de las personas. Okay, personally, I've people, have told me this. Esto lo he escuchado personalmente de personas que lo han vivido. Ok, right, siguen escribiendo. Acuérdense que el rap tiene cosas que hacer después de la clase. Right, I get into trouble if I dice el rap, me meto en problemas si me atraso. Right. Si me prolongo. A ver, vamos a leer esto ya por nuestra cuenta. Should I say that we read it on our own? Yeah, I guess so. Yeah, I guess so. Sí. I'm sorry. Sí. I will read these things where I believe it and respond to them if I can, whatever. Dice el rap. Whatever I can get to.
leeré cuando pueda todo lo que ustedes escriben y responderé si es necesario responder. Right. And I have no idea why we have numerous different people talking about Kalev, and each one has their own Kalev. And we have Kalev in the share, and Alexander has Kalev, and this other person is also talking about Kalev. So we have Kalevs all over. I don't understand. Well, we talked about dogs today. Bueno, dice el Ram, se me hace raro que hemos estado hablando, hay muchos Calebs en los comentarios. Okay. Se le hace notorio al Ram. Okay, but we got to finish up. Thank you for the translations. The rest is Parte, here. Bueno, tenemos que terminar. Gracias, Ram, por la enseñanza. Yeah. Be well, everybody. Shalom a todos. Shalom. We'll do more tomorrow. Haremos más mañana con la ayuda del Eterno. Shalom.